Okay, so this is a sample of lesson plan. So if you are making a lesson plan for your class, it will be this is the sample. The forms can be in many ways, but this is the most common one, yang paling umum bentuknya ya. Jadi ada tanggal, kemudian ada levelnya, ditulis topiknya apa. Di sini saya kasih contohkan, misalnya topiknya mau bahas past tense dengan topik materinya tentang holiday, temanya. Nah, yang komponen paling penting di lesson plan yang pertama adalah objektif. Jadi kita harus punya goals, tujuannya apa nih mau ngajar ini tuh biar siswa bisa apa. So it starts like this. Students will be able to, nah seperti itu biasanya ya. Nah di sini kalau bisa objektifnya itu yang terukur. Misalnya bisa memahami penggunaan simple past tense. Cara taunya mereka paham gimana? Misalnya nanti dikasih tugas gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuannya atau objektifnya adalah students will be able to form regular and irregular verbs in the simple past tense. Students will practice speaking, will be able, nih kurang be able ya, will be able to practice speaking and writing about their past holidays. Nah, jadi harus ada objektifnya. Dan ketiganya itu adalah rencana dengan ekspektasi kita bisa mencapainya. Jadi setelah selesai kelas, objektifnya itu sudah terlaksana semua, sudah sampai. Jangan lupa ditulis apa yang kita butuhkan nih nanti. Kalau misalnya whiteboard nggak ditulis juga nggak apa-apa karena biasanya umumnya di kelas tuh ada ya. Apa yang perlu kita bawa ke kelas? Misalnya gambar, gambarnya gambar apa gitu. Atau misalnya lembar soal, latihan, worksheet gitu ya. Atau eh, lembar tugas untuk mereka practice speaking or dialogue seperti itu. So you have to prepare them. Also flashcard. Kalian tahu apa flashcards? Tahu nggak flashcard? Kira-kira apa flashcard? Yes, ma'am. Mm-mm. Kira-kira apa flashcard itu? Like card that contain like a picture with the definition, like that. Yes, bisa seperti itu ya. Picture with definition, or just pictures, or with numbers, or with the words. Pokoknya yang bisa membantu proses pengajaran. Nah, baru nih kita masuk ke prosedurnya atau steps-nya. Itu umumnya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah lead in atau warm up. Dikasih alokasi waktunya berapa? Nah, ini nggak boleh lama-lama yang di depan nih. Jadi warm up atau lead in itu membawa suasana. Gimana caranya kita we make the students to focus on the lesson, on us as teachers gitu ya. Nah, kita jangan tahu-tahu langsung so today we are going to learn about past tense. This is the formula subject plus verb to and object misalnya kayak gitu. Jadi jangan langsung ke inti materinya. Jadi harus lead in dulu, misalnya tanya kabar, terus dihubungkan dengan kehidupan mereka dengan materi yang akan dibahas. Nah, di sini apa temanya adalah kan holidays ya past tense. So you can ask the students to brainstorm holiday related vocabulary, misalnya do you like traveling? Where do you usually travel? With whom do you usually go? Misalnya, oh with my family, I usually go here and there. Nah, itu kan mereka masih present tuh, present tense ya. They still use present tense. So you can go smoothly to the past tense by giving them a question in past tense as well. For example, do you remember the last time you... Nah, dari situ tuh. Do you remember the last time you went on vacation or holidays gitu? Where did you go the last time you uh, have on holidays, misalnya have vacation. Nah, seperti itu. And then after that, you can go on the presentation, like explaining about the simple past tense, the examples, showing pictures if necessary. And when it's done, first you give them practice, but still the controlled practice. Maksudnya controlled practice itu adalah you allow the students to practice, but with your guidance. Misalnya kayak gimana dengan guidance kita? For example, the exercise like this. I
And then in bracket visit titik-titik my grandparents last summer. Ini masih ada guidance-nya. So they need to complete a sentence by using the verb in brackets gitu ya. Kayak gitu, ini masih guidance. And then after that peer check. Peer check means you can allow your students to work in pairs to compare their answers and discuss it together and give feedbacks if necessary. Kalau perlu ada yang perlu diperbaiki, kesalahan dikasih feedback. And the last one is production because most language classes right now, the approach is communicative approach. That means in the end of the class, the result of the objective of the class is to communicate. To use, in this case is past tense, to use the past tense in conversation. Jadi mulai praktis yang lebih bebas. Speaking activity, you can give them a topic or some questions for them to develop, or they can use their own questions and make a group discussion or pair work. Bisa berpasangan, bisa berkelompok, tergantung mau pakai teknik yang mana bebas. As long as it promotes communication, it is considered good in communicative approach. Seperti itu ya. Don't forget to give them some assessment to check whether they have understood uh, of what the lesson was about. Karena kan salah satu objektifnya tadi understand juga ya. That's it. So, jadi seperti ini lesson plan secara umum. But for today, oke, saya mau nyapa dulu. Di sini ada Licia. Halo Licia. Licia Dinata, Yes, ma'am. Kalisa Yumna. Yes, ma'am. Oke, Kalisa. Halo Kalisa. Yes, ma'am. Oke. Walaupun cuma Yes, sedikit ma'am. hadir hari ini, tolong aktif ya. Jadi kalau misalnya saya ngasih pertanyaan, langsung respon jawab aja. Jangan mikirin bener apa salah jawabannya, pokoknya jawab aja. Atau pas saat saya presentasi ada yang membingungkan, boleh diinterupsi dengan fitur raise hand atau panggil mem, saya mau nanya gitu, nggak apa-apa. Karena harus paham, jadi buat lanjut ke berikutnya, Anda harus memahami materi yang ini. Nah, ini yang lesson plan ini saya jelaskan secara singkat karena sebelumnya sudah ada ya, ini cuma pengulangan aja. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang teaching listening. Gimana sih cara ngajar listening itu? Kayak gitu ya. Oke, hold on. Sudah terlihat materi saya? Sudah, Miss. Oke, yang PPT ya. Oke, here we go. Teaching listening. Now, what do you find most challenging about listening in English? Menurut Anda sebagai yang pernah jadi siswa dulu ya, SD, SMP, SMA, atau sampai sekarang, apa sih yang paling susah dalam hal listening di bahasa Inggris itu apa sih? Bagian mananya pas apa gitu? Menurut Anda gimana? Suaranya kurang jelas, Miss. Suaranya kurang jelas. Apakah karena recording yang kurang jelas atau mereka berbicara terlalu cepat? Ya, mereka recording apa? Mereka berbicara terlalu cepat dan juga memakai aksen British, ya, Miss. Ya aksen. Sebenarnya aksen British sendiri itu beragam, banyak banget ya. Ada Cockney, ada Irish. Jadi kalau dibilang British accent itu nggak ada yang spesifik sebenarnya British accent seperti apa. Tapi benar, aksen itu banyak gitu. Nah, bagaimana dengan bicara yang terlalu cepat? Sebenarnya kembali lagi ke lesson plan tadi. Sebagai guru, ketika dia mau kasih latihan listening itu harus disesuaikan dengan levelnya. Nah, misalnya levelnya beginner atau level 1, level awal. Eh, di luar umur ya, saya bukan ngomongin umur, tapi level beginner dalam skill bahasa Inggris. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan audio. Jadi betul itu sering banget
banyak yang mengalami kesulitan karena audionya nggak sesuai dengan levelnya. Karena kalau misalnya audio untuk beginner itu pacing atau kecepatannya itu lebih lambat dibanding sama audio-audio untuk TOEFL misalnya ya. Itu beda banget. It's so different. The speed is so different, the speed of their speaking. And also the difficulty level in vocabulary should be put in consideration. Gitu. Jadi bisa jadi kesalahannya pada pemilihan audionya. So, what types of listening activities do you enjoy the most? Menurut kalian yang paling seru itu pas listening itu pas bagian apa sih? Yang paling enak gitu ya, enjoy. What, which activities do you enjoy the most? For me, like tentang apa? About what, Yang sorry? suruh menentukan tentang menentukan gambar, Miss. Oh, I see. So, Ya, there are some pictures provided, right? yes, Miss. Okay. What about Kalisa and Licia? Menurut kalian yang listening yang seru itu kayak gimana sih? Lebih ke ini kali ya, Mem. Lebih ke yang ngomongnya tuh jelas tapi pelan, gak cepat. Terus mungkin Artikulasinya. iya Mm-mm. artikulasinya, terus sama kayak aku lebih suka dengerin lagu sih sama movie paling Hmm, yang ada ya. animasinya kayak gitu. Yes, that's right. So, you can see what's going on during the conversation or during the speech. Kalau misalnya lewat video ya. Iya, Mem. And it is more realistic actually. Sebenarnya boleh kok pakai video kayak gitu ya, atau lagu sekali-sekali lagu gitu. Tapi kalau misalnya video boleh sering-sering selama sesuai dengan materinya yang sedang dibahas. So, how do you think teaching listening should be delivered? Jadi ngajar listening itu sebaiknya gimana sih nyampeinnya menurut kalian? Ini kita discussion gitu, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Menurut Licia, ngajar listening itu harusnya gimana sih? Kalau mengajar listening dibawa sambil fun kali ya, takut membosankan, Hmm. Mem. Contohnya kayak apa? Misalnya fun-nya gimana? Boleh share? Hmm, ini in my opinion kali ya. Yes, of course, Mem. of course. Maybe we make like games and then I uh, see. during listening to the movie gitu, atau enggak kita Ah, kita bikin kayak misalkan ini yang bisa jawab pertanyaan ini nih nanti dapat eh, apa ya dapat kayak hadiah. ya reward gitu. Oke, oke. Thank you for your sharing. Jadi dalam Ya jaga diskusi kamu. nggak ada salah, nggak ada benar ya, karena ya namanya diskusi gitu kan. Kita nyari alternatif gitu, mendapatkan pendapat sebanyak-banyaknya. But I agree with you. When teaching, I mean, students always love having fun, regardless their age. Mau usia dewasa pun tetap butuh fun, ya enggak? Jadi nggak monoton gitu kan ya maksudnya tadi ya. Oke, thank you for your sharing. Nah, kita masuk nih ngajar listening tuh stagesnya apa aja sih? Sebenarnya sama aja ya. When you teach, it is similar. Whatever you teach, you have to prepare. Listening is a crucial skill for language learners, and there are specific stages and techniques to help students engage and understand better. Itu gimana nih cara engagementnya, biar mereka paham tuh gimana. Nah, ini ada beberapa suggested stages, jadi yang disarankan ya, to teach listening. So, the stages using top-down strategies. Jadi ada dua strategis, top-down sama bottom-up. Top-down itu dari yang umum dulu ke spesifik. Nah, gimana nih maksudnya dari yang umum ke spesifik? Let me explain here. So first, seperti lesson plan yang tadi saya contohkan di sampel untuk grammar past tense, cuma ini listening ya. There's always a warm up or lead in. Lead in itu kayak apa? Nanya kabar, menghubungkan
personal mereka ke topik yang akan kita bahas. Nanti saya kasih contoh ya. Lalu ada pre-listening, itu dengan memprediksi atau brainstorming, biar mereka membuka wawasan gitu loh. Membuka pikiran mereka dan siap untuk dengerin audio yang akan mereka pelajari. And also, you need to introduce the vocabulary that probably appear in the listening activity. Nah, kemudian ini main activity-nya nih, listening-nya ngapain sih, mau ada apa gitu ya. Bisa listening for gist, listening for the gist. Ini maksudnya listening for the gist itu adalah mendengarkan untuk mendapatkan informasi secara umum. Kayak apa itu? Nanti saya kasih contoh satu-satu. Ini kita secara umum dulu ya. Kemudian listening for details and post listening. Nah, ini setelah aktivitas utamanya tetap harus ada objektif yang mengajak anak-anak atau murid kita bisa berkomunikasi secara aktif. Kayak apa dari listening kok ke communication gitu. Nah, ini lesson plan-nya sebentar saya perbesar dulu ya. Kelihatan nggak? Masih kekecilan nggak? Ini tulisannya kebaca nggak? Terbaca, Miss. Oke ya, bentar. So, the topic is healthy eating. Levelnya intermediate, bukan beginner nih. Jadi dia tengah-tengah, in between beginner and advanced. Jadi udah lumayan jago ya, intermediate itu. Mungkin setingkat SMA atau SMP kelas 3. Atau mahasiswa tapi yang kemampuannya sudah intermediate. Nah, ini perkiraan durasinya adalah 30 menit. And then the focus is developing listening comprehension using pre-listening, listening, and post-listening activities. Ini objektifnya ada 3. Students will be able to, siswa akan bisa apa? Bisa memprediksi content of listening text based on contextual clues. And then students will be able to listen for the main idea and specific details. Ini paling umum nih ya, objective to listening. And then summarize and discuss the key points from the audio. Nah, ujungnya nih ada nih tetap communication activity. They discuss the key points from the audio. So here is the materials needed. Nanti lesson plan-nya juga ada di Wispada ya. Anda bisa baca lebih spesifik lagi. Ini akan saya baca secara cepat biar waktunya cukup. Nah, pertama nih pemanasan nih, lead in atau warm up. Nggak usah lama-lama. Contoh ya, contoh misalnya nih. Tujuannya apa nih? To engage the students and introduce the topic. Nanti saya contohin deh di secara spesifik. Ini saya mau kasih unjuk apa lesson plan-nya secara umum. Jadi ada pre-listening setelah warm up, and then the main activity, listening prosesnya sendiri, dan post-listening activities-nya tuh ngapain sih? Ada discussion, summarizing, dan terakhirnya penutup. Nah, saya bahas prosesnya satu-satu ya. Is my voice clearly? Can you hear my voice clearly? Yes, Miss. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, before we start any listening activity, it's important to prepare students mentally and linguistically. Ingat-ingat nih. It's important to prepare students mentally and linguistically. How? So, this is the pre-listening stage. Here, you will activate their prior knowledge. Jadi Anda akan mengaktifasi pengetahuan umum mereka sebelumnya ya, sebelum menyampaikan materi gitu. Pengetahuan yang mereka sudah miliki maksudnya. And also introduce new vocabulary and create curiosity. The goal is to give them something to listen for and connect the audio with their existing knowledge. Jadi tujuannya adalah menghubungkan antara pengetahuan yang mereka sudah tahu gitu ya, informasi yang sudah mereka tahu dengan informasi yang akan mereka dengar di audio nanti. Nah, itu penting banget nih apa building the mental like this. So, I'll give you example here. Good morning everyone. Have you got breakfast? Ingat ya tadi topiknya apa? Healthy, eating healthy, right? Yes, eating healthy. Eating, sorry kebalik. Healthy eating. Nah, jadi kalau mau nanya, when you give them questions, greeting itu berhubungan sama topik gitu. Jadi ditarik merekanya itu ya.
Good morning everyone. Have you got breakfast? Yes, miss. Yes, ma'am. Bla 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 gitu kan ya. What did you have for breakfast? Nah, sambil itu boleh ditulis kalau ada kata-kata yang kira-kira asing di sebagian murid yang lain. Oh, I had oatmeal, ma'am. Or I had nasi goreng gitu ya dan seterusnya. And then baru deh ngomong, today we are going to focus on listening and the topic is something we all care about, healthy eating. What comes to your mind when you hear this phrase? Nah, boleh tuh ditanya kayak gitu. Healthy eating ya, Miss. Oh, diet, Miss. Gitu. Misalnya ya, mereka ini tulis aja nggak apa-apa di papan. Oke, diet. Kalau Zoom tulisnya di mana? Boleh annotate. Itu kan ada fitur annotate ya di Zoom ya. Tulis aja. Misalnya diet, Miss. Fruit, ma'am. Vegetable, milk, and so on. Gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau ada kata yang sulit, boleh tuh dikasih tahu ke mereka. Elicit a few responses from the students to build engagement and introduce the topic. Jadi dikumpulin aja jawaban mereka, ditarik kita tertarik ke jawaban mereka. Biar apa? Biar nanti dihubungkan ke materi berikutnya. Oke, next stage is pre-listening. Apa tujuannya? The purpose is to activate their prior knowledge, the students' prior knowledge, jadi pengetahuan yang mereka punya, introduce key vocabulary, and generate interest. Before we start any listening, sebentar. Before we start the audio, it is important to brainstorm the words or vocabulary that are related to the audio. Nah, for example, introduce the topic. Imagine your listening topic is about healthy eating. So you ask the class, what comes to your mind when you think of healthy eating? Nah, ditulis tuh ya di papan ya. And then students shout out their ideas. Write key vocabulary on the board. Ask them to predict what the audio might discuss based on the title. By giving this question, what do you expect to hear from this listening? Kayak gitu boleh ya. Masih pre-listening, kita masuk ke vocabulary review. So you pre-teach a few key terms they will hear, like nutrients, balanced diet. Jadi ceritanya di audio itu nanti akan ada kata-kata seperti ini nih, nutrients, balanced diet, etc. How do you introduce these new words to them? You can provide a vocabulary exercise to match between the words and the definition. Mau pakai game juga bisa, tapi jangan terlalu lama ya, karena ini hanya pre-listening activity. Nah, seperti ini misalnya contoh vocabulary review-nya. For example, match each word from the left column with the correct definition in the right column. Write the letter of the correct definition next to each word. Seperti ini nih. Jadi kira-kira these words will appear in the listening activity or in the audio. So you pick the words that might be new or difficult for the students to understand or to listen. Jadi ditulis aja, dibikin seperti ini. And then you write definition, ask them to match. Bisa 4, there can be 4, 5, 6, it's up to you. But don't take it too long for this activity. Gitu ya. Jadi mereka diminta match bareng-bareng aja gitu. Setelah udah selesai nih, after finishing this activity, they now have some vocabularies to help them understand the audio. Jadi mereka bawa bekal gitu ya. Bawa bekal kosakata yang kemungkinan baru mereka pahami untuk listening activity berikutnya. Sampai sini paham? Yes, Miss. Oke, yang lainnya sampai sini paham kah? Atau saya terlalu cepat? Yes, Miss. Ya, jadi kesimpulannya sebelum masuk ke listening activity, ke main activity-nya itu we must prepare the students mentally and linguistically. Jadi kita persiapkan mental dan kebahasaannya juga dengan tadi misalnya brainstorming, vocabulary review yang seperti ini ya, like this one. Nah, baru nih kita masuk ke
main stage atau apa namanya tahapan utamanya. Oh iya, salah satu lagi nih bisa juga memprediksi. Show students an image related to healthy eating, for example, a balanced meal or food pyramid. Ask students, what do you think this audio will be about based on this picture? Nah, ini termasuk pertanyaan main idea atau listening for gist. Seperti itu. Jadi kalau misalnya topiknya holiday, ya bawa gambar yang berhubungan dengan holiday. Misalnya bawa gambar Bali, atau misalnya Gunung Papandayan, atau Pantai Anyar, dan seterusnya. Gitu. You can ask them question that will be based on the listening audio. Gitu ya. You can even use pictures in this stage to introduce new concept or vocabularies. Nah, kita masuk nih ke main stage-nya. This is about 10 to 12 minutes. Now, the interactive example between the teacher and the students. Write question on the board or on Zoom slide like this. What does the speaker say about eating healthy? Nah, ditulis pertanyaannya atau you have to provide a clear direction, a clear task for the students to do during the listening. Jadi Anda harus menyiapkan tugas yang jelas. Ini suruh ngapain sih kita saat dengerin itu gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan secara umum bisa seperti ini. What does the speaker say about eating healthy? Now I will play the audio twice. The first time, just listen and try to get the general idea and answer the question. Don't worry about every word. Ini misalnya ya bahasa pengantar gurunya terhadap siswanya. And then you play the audio once. Nah, mulai nih disetel audionya dan mereka mendengarkan. Now it's time to check the main idea. What do you think was the main message of the audio? Turn to your partner and discuss for 2 minutes. Bisa juga seperti ini kalau kelasnya cukup besar, buat mereka diskusi tadi tentang apa gitu. Jadi boleh saling mengisi dan membantu. Tapi kalau jumlah siswanya sedikit, boleh langsung nanya dan mereka boleh menjawab siapa aja. Buat encourage them to speak up. Kalau misalnya mereka pemalu, boleh dikasih kata-kata di awal dan mereka boleh melanjutkan. So this misalnya gini ya contoh. So the audio was about eating healthy. How many times should you eat? Or how much fat should you take in a day? Nah, kayak gitu kasih pertanyaan yang kira-kira jawaban mereka terbantu gitu dengan pertanyaan itu kalau misalnya siswa-siswanya pemalu dan mau jawab bingung gitu takut salah. Kasih pertanyaan yang yes no question juga boleh. So, can you eat much fat? Misalnya kayak gitu ya. No miss. Nah kan akhirnya mereka menjawab. Why? Gitu. Biasanya setelah mereka mulai menjawab dan dianggap benar, mereka akan lebih pede buat jawab berikutnya. So, you give help as needed. Then ask the student to share the answer with the class. And to give them more confidence, you may write down the answers, the student's answer on the board. Now, after that, you go on to the listening for details. You can say like this. Now I'll play it again. This time, listen for specific details about the different food groups mentioned. You have to provide a test and play the audio a second time. Ini juga harus ada tugas yang jelas ya. Contoh seperti ini. Nah, you give them a table like this and ask the students to complete the details. The purpose is to develop specific listening skills by focusing on key points and details. Misalnya Anda bisa bilang seperti ini. Now, okay students, now listen again. This time, I want you to focus on specific details. Answer this question as you listen. Misalnya kayak gitu ya. What are the main food groups mentioned? Seperti itu. And then you play the audio second time. After listening, give students 2 or 3 minutes to discuss their answers in small groups or in a class. It depends on how many students you have. And then also class discussion. Boleh juga isi bareng-bareng ini kalau misalnya muridnya cuma sedikit. Jadi
kita harus pintar melihat situasi nih kira-kira kelompok anak-anaknya gimana, apakah mereka aktif atau pemalu gitu ya. Jangan pernah memaksa anak-anak untuk apa yang emang udah nggak pede gitu untuk maju ke depan. Jadi kita bikin mereka pede dulu. Kita lihat jawabannya. Biasanya mereka suka ditutupin kan ya. Atau kita kasih pertanyaan yes no question aja untuk ngebantu mereka jawab. Karena kan jawab yes no question tuh simple gitu ya. Em, Nanti kalau mereka misalnya merasa benar, baru mulai lebih berani. Baru bisa deh dijawab satu-satu seperti itu. Now, the post listening activity. This is also important as the previous stages. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan apa? So we can have some discussion in the class. The purpose is to encourage reflection and application of the listening material. For example, like this. Now that we have listened to the audio, let's discuss. How could you apply these healthy eating tips to your own diet? Atau bisa juga lebih dipermudah lagi, misalnya, would you like to do such a diet? No, miss, it's too difficult. Misalnya kayak gitu. And then have students discuss in pairs for 2 or 3 minutes and then share their ideas with the class. Gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih panjang lagi, Anda bisa menyiapkan beberapa pertanyaan, jangan cuma satu. Kayak ini kan cuma satu ya. Anda bisa mempersiapkan pertanyaan. Misalnya, ini pertanyaannya selain ini nih, how could you apply these healthy eating tips to your own diet? You can also ask, do you prefer eating fruit or apa gitu, atau misalnya yang berhubungan dengan healthy eating ini, atau misalnya seperti do you always consider whatever you eat gitu. Do you like fries? Apakah Anda suka gorengan? Kayak disiapin gitu. What's your favorite healthy food? Kayak gitu juga bisa. Itu pertanyaan buat diskusi berpasangan. Jadi kita siapkan dulu beberapa list pertanyaan, kemudian berikan kepada kelompok kecil. Jadi satu kelas itu dibagi-bagi kelompok dan mereka diskusi. Setelah diskusi apa? Udahan gitu? Atau gimana nih kalau habis diskusi gitu? Kira-kira menurut kalian gimana nih? Kan mereka udah listening ya, udah jawab pertanyaan tentang listeningnya. Terus sekarang diskusi. Nah, habis diskusi ini ngapain? Mungkin kalau menurut aku, Mm-mm. habis diskusi itu masing-masing dari kelompok menjelaskannya apa yang sudah Mm-mm. didiskusikan. Betul. Ya, betul. Ada punya ide yang lain? Yang lainnya? Anyone has different idea? Kira-kira setelah diskusi, kalau menurut Faris, mereka share masing-masing kelompok cerita dari hasil diskusinya. Bisa, kayak gitu juga bisa. Kira-kira punya ide aktivitas lain nggak selain ini? Apa langsung pulang aja? Atau langsung ganti topik gitu kan? Ini listening, habis ini misalnya grammar gitu. Langsung switch atau apa? Udahan gitu discussnya. Oke, students, now let's go to the next page gitu. Gitu apa ada aktivitas lain nih? Maybe we can also do some games, ma'am. Great, great idea. Seperti apa gamenya misalnya? Like guess what the audience said, and Ya, before that the student divide into some groups, maybe, yes. and they will be have point if they can guess what the audience said. Yes, that's a good idea actually. Bisa kayak gitu ya. So you provide different or same audio, Rindu? I think different audio, but like it's in same topic, ma'am. Yes, that's a good one. Itu dia yang About bagus juga, eating betul. healthy eating.
Okay. Okay. Or you can do like this. You seperti kata Rindu tadi ya. That's a good idea to have a game. But after this discussion, there must be a report. Jadi siswa itu merasa ada gunanya buat diskusi gitu ya. So after this discussion, the students may report it individually. I mean, the representative from each group to speak up in class or switch. So you choose the speaker of each group and then switch. For example, there are 4 groups: group 1, group 2, group 3, and group 4. So the speaker from or the leader from group 1 will report it to group 2, and the leader of group 2 or representative from group 2 will report it to the group 3, and so on. Sometimes some students feel reluctant. Beberapa siswa itu enggan gitu ya, malu untuk ngomong depan kelas langsung karena dilihat semua gitu. Ada yang begitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, Anda bisa mengakalinya dengan seperti tadi dibagi kelompoknya itu reportnya jangan di depan kelas, tapi di kelompok yang lain. Karena kan kelompok kecil ya. Nah, ketika masing-masing representatif mewakili kelompoknya itu report ke kelompok lain, kan ngomongnya bareng-bareng tuh, walaupun nggak sekenceng ngomong depan kelas ya, mereka kan lebih percaya diri, oh teman saya yang lain juga ngomong kok, nggak saya doang, udah ngomong aja deh gitu. Jadi mereka lebih pede gitu. Kalau misalnya Anda menemui kelompok kelas yang pemalu gitu kan, ada yang kelompok kelas tuh yang nggak terlalu aktif gitu ada gitu. Tapi kalau misalnya mereka aktif, nggak apa-apa suruh panggil ke kelas, ke depan kelas maksudnya. Cerita dan boleh kasih pertanyaan gitu ya. Any question kayak gitu dan seterusnya. Dan setelah itu boleh diajak main game juga bila seperti yang tadi Rindu bilang. Okay. And then next is summarizing. Tujuannya apa nih? To practice summarization and retention of key points. Jadi biar menempel gitu ya, poin-poin yang sudah dipelajari. Bisa mereka ditanya lagi nih, contohnya, what are the key tips for maintaining a balanced diet? Give students 3 to 4 minutes to write down their summary. Jadi di sini skillnya mentang-mentang belajar listening yang lain nggak dapat, nggak juga. Walaupun listening pas di akhir dia dapat pengalaman berbicara dan juga menulis gitu. Menulisnya nggak usah banyak-banyak kayak bikin esai gitu ya. 4 kalimat sampai 5 kalimat aja cukup bisa diapresiasi. Kecuali ini kelasnya kelas mahasiswa ya, yang sudah advance kemampuan bahasa Inggrisnya. Begitu. Nah, terakhir penutupannya ini wrap up, give feedbacks. Don't forget to encourage the students. Give some positive affirmation. For example, great job today. We've worked on predicting listening for the main idea. Kasih tahu udah belajar apa aja mereka gitu. Barusan tuh sudah sukses apa aja mereka. Boleh dikasih pertanyaan juga untuk ngecek masih ingat apa enggak, atau misalnya mereka yang bertanya. Do you have any question about today's listening? Kayak gitu. And then ask for any final reflection or question from the students. Jadi mereka ditanya, hari ini pelajarannya susah nggak? Bagian mana yang susah? Bagian mana yang gampang dimengerti? Itu buat feedback ke gurunya. Jadi feedback itu nggak hanya buat siswanya. Misalnya siswanya buat salah, terus dikasih tahu salahnya. Tapi akan lebih bagus juga feedbacknya untuk gurunya. Kalau Miss tadi yang pas bagian ini saya nggak ngerti, Miss nyetelnya cuma sekali. Mungkin besok-besok bisa 2 kali kayak gitu. Itu bisa jadi sebagai kesepakatan di kelas. Seperti itu. Now, don't forget to prepare yourself, bring to the class the audio itself, check whether the speaker is active or not, and it is better if you bring some pictures to provide, to give the students more experience in understanding the new concept or vocabularies. If necessary, there should be a transcript. Ini bisa dibikin aktivitas, transkrip itu bisa dibikin aktivitas missing gap ya, missing words. Jadi mereka dengerin terus isi titik-titiknya itu juga bisa. And exercises seperti tabel tadi yang dilengkapi, ya papan otomatis ya, dan material lainnya. Sampai sini ada pertanyaan? Any questions?
Rindu, Miss. Yes, please, Rindu. Um, uh, how we praise the student that ask the question that we not expertise about it. Can you repeat, Rindu? Maaf, suaranya nggak begitu jelas. Atau boleh ditulis di chat deh. Takutnya ntar saya jawabnya salah paham, nanya apa, jawab apa, gitu nggak nyambung. Ditulis coba ya di chat ya. Nggak begitu jelas di sininya, kayak jauh suaranya. Ada lagi sambil nunggu Rindu tulis di chat? Yang mau bertanya silakan. Di sini ada Kalisa, Licia, Paulina. Nah, Paulina juga kan sudah mengajar ya. Paulina pernah mengajar listening, Paulina. Yes, ma'am. So, what do you usually do during the listening activity? In the classroom, Yes, of course, in the classroom. during listening activity, actually for the kindergarten students, different type of way, Miss. I'm sorry, what is it? Actually for the kindergarten students, different type of way. Different types of Listening, teaching them about listening skills with the different type of way, not dictation, but Ah. spelling. So they write the words on the paper just like that. Yeah, actually, this is for intermediate. What I just gave you today, this is for intermediate level. So, of course, it will be different for beginner or advanced level. Now, for the students' classes, the activity cannot be put like this. You must provide a lot of pictures, like matching games, listening to the phonic. Iya nggak sih, Pauline? Mendengarkan bunyi-bunyian kan, misalnya. Nah, Uh, and also example, the bah, bah, communication. banana, bah, box, like that, something like that. It will be Yes, different. with the application on Jolly Phonics like that. So they Yes, listen, yes, and then that's also right. combine with we use this one, ma'am, the cup string, you know Mhm, the game. So they mhm, whisper to each other using the cup. mhm. Yes, but basically the stages are similar. There is called P3 procedure: presentation, practice, and production. So within this P3 procedure, it will varies depends on the level of the class. Jadi intinya sama aja gitu. Saat mengajar anak-anak atau kelas dewasa pun ada stagesnya nggak jauh beda. Misalnya pertama adalah presentation. Presentation ini bukan presentasi kayak pakai tulisan di papan tulis atau PowerPoint presentation ya, tapi lebih ke memberikan contoh yang real ke anak-anak gitu. Misalnya kayak saat mengajar apa preposition. Nah, ini akan beda kayak misalnya nggak bisa pakai teori tulisan doang, harus ada gambarnya, ada gerakannya. Ya tergantung tekniknya mau pakai apa juga. Sampai akhirnya mereka bisa yang terakhir production, tapi productionnya nggak full sentence juga. Scope objektifnya akan lebih dipersempit, disesuaikan dengan umur dan juga levelnya. Jadi secara umum seperti itu. Oke, saya Kalau baca menulis, pertanyaan kalau Rindu. Iya, menulis gimana Paulina? enggak, Ya, ma'am. gimana Kalau lanjut? menulis untuk production enggak? Oh iya, masuk ke production. Jadi soft skill itu kan soft skill itu ada listening, ada reading. Itu masuknya ke eh reseptif. Kalau produktif, speaking sama writing. Jadi kayak anak kecil menyusun huruf, menghubungkan garis ya atau titik-titik. Misalnya huruf C gitu kan, itu mereka menghubungkan titik-titik itu juga termasuk production. Jadi tergantung levelnya, nggak bisa mereka langsung disuruh ngomong atau nulis kalimat atau satu paragraf gitu kan. Tergantung levelnya lagi dilihat dari secara psikologi mereka siapnya apa gitu. Jadi kayak nulis tadi yang saya bilang menghubungkan titik-titik atau itu untuk writingnya ya. Kalau misalnya mereka ngomong aja bahkan belum
harus dipaksa ngomong karena kali ini menurut ini ya, menurut teori TPR, Total Physical Response, di mana eh, ditekankan mereka akan memproduksi ketika mereka siap gitu. Tapi balik lagi, ini yang paling tahu adalah gurunya. Kira-kira murid saya ini udah sampai mana bisanya nih, dikasih ini cocok nggak kayak gitu. Nah, nggak hanya gurunya juga, tapi si pe, the learning designer itu yang suka bikin buku, itu juga mereka mempersiapkan materi disesuaikan dengan kondisi mental dan psikologis anak gitu ya. Oke, Paulina, ada yang mau ditambahkan? Sudah, thank you, ma'am. Kapan-kapan share ya. Nanti di 2 pertemuan terakhir sebelum UTS dan 2 pertemuan terakhir sebelum UAS akan ada micro teaching per kelompok. Jadi praktek mengajar di Zoom tapi ya, dengan membuat lesson plan dalam satu kelompok itu. Tapi nanti yang presentasi bergantian ya, kelompoknya. Nanti ada listening, reading, speaking, vocabulary, dan seterusnya. Oke, saya masuk ke pertanyaan Rindu dulu ya. How do we deal with students who ask question outside of our expertise? The ones we don't know the answer to. Nah, ini boleh nih bagus buat diskusi kita nih. So, when you are facing this kind of situation, what would you do? Coba boleh share. Kalau misalnya murid kita nanya di luar kemampuan atau pengetahuan kita nggak tahu jawabannya gitu kan ya, intinya kita nggak tahu jawabannya. How do we deal with this situation? Coba dong sharing. Yeah, sometimes I found this kind of situation, Mhm. Then, but I will try to find out and tell you later. very wise. That's good, Paulina. That's a wise answer. Kalau yang lainnya gimana? Pernah nggak ditanya suatu depan umum tapi nggak tahu jawabannya? Ada yang punya pengalaman seperti itu? No? I would say I agree with Paulina. If I don't know the answer, I will say it honestly, I don't know the answer for now, or I will look up for it and tell you later. So do not make up you know about it while you don't. Gitu ya Rindu ya. Okay, thank you. Apakah wibawa kita akan jatuh? Ya enggak juga. Because teachers are not always right. They are also human. Justru kalau jawabnya ngarang-ngarang gitu dan akhirnya mereka tahu, itu malah lebih fatal gitu. So it's better for you to say it honestly. I will look up for it and then tell you later. Or you may discuss it gitu. You may say, this is out of my expertise. So it is not wise if I answer it. Gitu. Misalnya kan saya ngajar bahasa Inggris, terus ada yang bertanya tentang bahasa Rusia. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Maksudnya saya nggak mungkin merespon. It is impossible for me to respond. That's not my expertise. It's okay to say something like that. One more, ma'am. Yes, We can ask the other students as well. Is there any of you know the answer? Maybe we can learn or share to each other like that easily. yes. Like I said earlier, discuss about it. You may discuss about it in the class. Oh iya. Mm-mm. Betul sekali. Tapi gimana kalau ditanya berhubungan sama materi kita, cuma kita lupa atau nggak tahu gitu. Gimana? Kalau itu gimana? Usually if it happens in the classroom and during my lesson, I will ask the students to do a group discussions first, and then I go back. I try to find out and go back to them again to tell the answer or explain to them again. That's smart move. Ya,
That's a good tip actually. Bisa ya diaplikasikan buat yang lain. Especially if it is still related to our lesson and we forgot about it or we just missed that information, you can do like what Pauline said. Give them an activity while they're doing the activity. You can look up or open the book or Googling or whatsoever to get the answer. Itu bisa kayak gitu. Bisa aja kan kadang-kadang lupa ya gitu ya. Itu kelewat gitu informasi itu. Gitu. Yeah, that's right. Oke, we still have 5 minutes left. Buat yang lainnya, ada yang mau ditanyakan kah? So, I just want to share one more thing. Listening is an act of love, according to David L. Whopper. So, this quote highlights the importance of active listening in building relationship and understanding others, reinforcing the value of teaching effective listening skills. Yeah. There is no assignment for today, but the assignment for lesson plan is still ongoing. You can submit it if you haven't. And if you have difficulties or question about the assignment or even about the lesson, feel free to ask in WhatsApp group. Okay? Oke, Miss. Okay, Miss. Okay. Okay. And as usual, I will put this recording and also the presentation file in Spada. So you can access it later after class. Jadi kalau mau lihat lagi tentang apa belajarnya, silakan cek Spadanya ya.